ভাই মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া যারা বননাय tonay jotonayni khapang khapsamang yapailu tinio বিশেষ ke ang social media ma phaiha mamingke laithane 1 tarik Uttar Gonda tuisani chini monitoring ni vice chairman Pradip Tripura je bung 1 tarik o bung press meet je keha khemo Riang versus Tripura hi bung keha samo ba Riang Tripura kene puro communal ung tongo hi bung ko samono sisang ko phironi ma phaimse kono ang Pradip bai ব্যক্তিগত phele ma phokroi Pradip Tripura bai ba kono moha phokroi arbo bung keha ko samo bogang to bungno ko phiron ma phaimse brekengke moidonne committee mahago ang mahaya abono bung samon ba pandono ambono sanin nain thau clear ba beke joto je nai to nai adala communal ungtong nahi chongmayo konaro communal kloi laithanai 23 tarik জনসভা লোকসভা ni tuye bobagra chini maharaja bung phayo ake biplop det bromnang cm ex cm বর্তমান লোকসভা ক্যান্ডিডেট ব্রাউন phayo gabon tuye kehar kor committee meeting ringle ha aro kor committee meeting o tongo chin Tripura thane ungye Dhananjay Tripura block president em Rajesh Tripura Mithun Tripura YTF president MLA Nandita Debbar Maria TCF ni president Joy Kumar Das इनके abon तो ये bung saha kol ke ha brauno abon somoyo meeting o ke ha phaini krui tarpore aro je committee Tripura motha IPFT BJP একটা জোটক বা বেকে কেহা মিটিং জনসভা তুই যে মিটিং আরো চিনি দল কেহা বসো ইয়াম্বো আনো ex president ni sabio senior ni sabio ano ringa ha ang thanga ake aro meeting yo angno keha preparatory committee ono keha dai ha nini জনসভা ni purpose tuy abongke জনসভা chung kahama ke no pai ha chini election no pai ha election pai pai mon parbo chung loga loga chung review meeting chung achuk mayan ba ya go election pai mon parbo chung review meeting uchi ring lai pike angno pori ha ke ring ka rang tha ka ro chung joto chini BJP ni tongo IPFT ni tongo mothani chini Dhananjay Tripura president bo tongo MLA bo tongo ake যখন angpono tongo যখন চিনি Pradip Tripura bung thangi aro bung যেমন যে কেহা পার্টি নি যে একটা মিটিং তিনটা পার্টি লা সিং যে আরো আচুকলাই মন কত মাও কে bung কমিটি করিম বাই বনো চিচা ফাতার বাই কো তোমরা দি হিয়ে জাস্ট তিনটা পার্টি যত ন সাউ বকো কে abasa beno tini bung communal modon maha o ang mahaya Riang versus Tripura abo dingke samon kot manona sisa ang bonono reply dimchu abo kono abo communal ya chung oro joto chini oro pora 19 ta jati to chungro mix jati se joto jati chung thalai to tam jorabo Riang to Tripura to Chakma to Molsom to Mok to Deborma to Jomatia to Bangma to jati chung joto jati bina chung ekke chung samotangi to tinio jechini taku Pradip je bung communal ung tonga tini MLA no dusri ha tini ono dusri ha abole kono ungya aro joto party ni chung tinta party la sino aro joto jati to joto dofa to chung abo je chini জনসভা ni chung sunjara chung khoro sungha msanjara chung rithai tongko abon to just chung
meeting khelaimse aro chung kuno aro communal ko phasaya nang sumunai mayo aro chini IPFT ni chini taku brom nang prem sadon to choranbasi tripura to uttom tripura to BJP ni মন্ডল প্রেসিডেন্ট সুমিরঞ্জন ত্রিপুরা তো এরপরে চিনি বর্তমান 8 নং গঙ্গনগরনি MDC ভূমিকানন্দ তো চিনি MLA তো যতন চং যাচাই খেয়ে নেমেও কোনো আরো চং কমিউনেলखौ সালাইয়া চিনি জনসভানি বিষয় যে রামखौ প্রেজেন্টেশন চং আচুলাইয়া চং মেনেজ বেखेवहा चं जास्ट কোনো সালাইनसि आरो बे ताकु पुरनो काबो नायु नांबो जे प्रदीप त्रिपुरा जे बकाव सामबाय नां आतंक तांदि ना आबुना चिंता तांदि आबले बुं सामले बोलसे के बनो आं अनुरोध खेनचुपिउ चिनि जे पेचा बा प्रदीप बुनो चमके पेचाइन चंगो बिन मुखे प्रदीप त्रिपुरा बुं बकाव सामनो बनिजिनि जेने रुइ सानला निंथो खुमासा निंथो जाते अरो जाति डिवाइड एंड रूल जाते उन्यादे आबुन आं अनुरोध खेनाय जतो चेनि पार्टीनि तो आं अनुरोध खेवो चेनि बर्तमान ब्लक प्रेसिडेंट धनंजय त्रिपुरा बनतये बुं विचार खेतो दायदी न आं बननो अनुरोध खेनाय जाते त्रे भाइराल जाते उन्यामदे बननो आं अनुरोध खेनाय उरा जाग्रा जतनो बनो आं अनुरोध खेनाय बासु सानाय आइनखौ पाया हामबाय जतनो खेवना